हेलो फ्रेंड्स मु प्रभास फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तरफ एक विज्ञप्ति प्रकाश पाई केमिति करिवे आवेदन शिक्षागत योग्यता और आवेदन शेष तारीख कौन मु एही वीडियो रे सविशेष विवरणी प्रदान करुच्ची। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तरफ मोट 4031 पदवी खाली रही। नॉर्थ जोन पर 1969, साउथ जोन पर 540, ईस्ट जोन पर 538, वेस्ट जोन पर 219 एमती सर्वमोट 4031 पदवी खाली अच्छी। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 स्टेनो ग्रेड 2 और टाइपिस्ट एवं असिस्टेंट ग्रेड 3 ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ସିଭିଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସିଭିଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେକାନିକାଲରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। 1 ବର୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ଟେନୋ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନାତକ ସହ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆକ୍ରିଡିଟେସନ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରୁ ଓ ଲେଭେଲ ଯୋଗ୍ୟତା ସହ 40 ୱାର୍ଡ पर मिनिट टाइपिंग स्पीड ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଥାଇ ସ୍ନାତକ କରିଥିବା ଦରକାର। ବୟସ ସୀମା ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କ ବୟସ 28, ସ୍ଟେନୋ ମାନଙ୍କ ବୟସ 25 ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ ମାନଙ୍କ ବୟସ 27 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତର ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 28 ଫେବୃଆରୀ 2019 ରୁ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା आवेदन करें। www.fci.gov.in वेबसाइट रे आवेदन फॉर्म उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में आम वेबसाइट लिंक देचु, लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन संबंधी समस्त तथ्य पाइपर। वीडियो को देखते धन्यवाद। एमती नुआ नुआ निजुक्ति भित्तिक खबर जानापी आम यूट्यूब चैनल टी सब्सक्राइब करूँ, पाखे बेल आइकन टी प्रेस करूँ, जहाँफल आम नुआ अपडेट्स नोटिफिकेशन सब पाइपर। धन्यवाद।